Gracias. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos So I just want to take advantage of this moment to say thank you to everyone por venir de tan lejos to a nuestra come ciudad from so far away to our city y bendecir nuestra ciudad. and to bless our city. Gracias. Thank you. Antes de comenzar So todo, before I begin, quiero hacer una actividad. I want to ¿Sí? do an activity. I'm going to need Mark. Come, Mark. Hey, Mark. Mark. Ok, Mark, siéntate aquí. All right, Mark, you're going to sit here. Y voy a necesitar a... Tú, ven. All right, Emil, come. Perdón si no me he aprendido los nombres. Sorry, I haven't learned everyone's name. ¿De dónde vienes? So where are you from? California. ¿De dónde vienes? Denmark. Dinamarca. Dinamarca. Denmark. Ok. Pónganse en posición de vencidas. All right, get in a position to do arm wrestling. To arm wrestle. All right, wait, don't say it. Don't say it. Las reglas son las siguientes. Okay, these are the rules. Cuando toque la parte posterior de la mano en la mesa, When the backhand touches the table, es un punto. that's a point. ¿Ok? Yo voy a contar a 10. 1, 2, I'm going to 3. count to 10. 1, 2, 3. En esos 10 que voy a contar, Okay, in those 10 seconds, van a ver ustedes cuántos puntos hacen. okay, in those 10 seconds, you're going to see how many points you can make. In 10 seconds. In 10 seconds. Yo voy a contar 1, 2, 3, ¿ok? Vamos a ver cuántos puntos hacen. Así que Wait, let's see how many points they can make. nada más déjenme decir 1, 2, 3 para que empiece. Then I'm going to say, okay, I'm going to say 1, 2, 3, and then you're going to start. ¿Ok? Hagan puntos. Make points. 1, 2, 3. 1. Okay, yeah. 1, One, okay. 2, Yeah, 3, again. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos puntos hizo? Wait, how many points? ¿Cuántos hicieron? How many points? They're saying 10 or 1. Hubiera hecho más puntos, los puntos si hubiera regresado If y he wanted to make more points, he had to go no sé, back up. si hubiera regresado, pero se quedó see? allá abajo, así But que you todo kept him cuenta. down. ¿Cuenta cuánto? So there was only 1 point because he kept Gracias, him down. gracias. Okay, thank you. Just 1 point. Vamos a ver. Ven. Oh, Alejandra. Tú. Let's get ready to rumble. ¿Qué pasó? Okay, Ok, pónganse en posición de all vencida. right, arm wrestling position. Las instrucciones son las siguientes. These are the instructions. Cuando toque la parte posterior de la mano en la mesa, When the back of the hand touches Es un the table, punto. it's 1 point. voy a contar a 10. I'm going to count to 10. Y en ese tiempo van a ver ustedes cuántos puntos hacen. And that amount of time, you're going to see how many points you can make. Ok. Entonces, voy a contar 1, 2, 3 para que ustedes So puedan I'm going to empezar. count 1, 2, 3, and then the time starts. Hagan puntos. Make points. 1, 2, 3. ¡Cero! ¿Cuántos puntos hicieron? How many points? 0. Think? You lift up Okay. the elbow a little bit, but good. ¿Alguien quiere decir yo contra tal persona? I want to go. Who wants to go against somebody? You pick your partner. Who wants to? ¿Dónde están los dos? No. No, perdón. Okay, now listen. One more point, you have to take him down and take him back up and Okay. start again, okay? Muy bien, pónganse en posición de vencidas. Round wrestling position. ¿Ok? La regla es la siguiente. This is the rules. These are the Cuando rules. la parte posterior de la mano toca la mesa, Okay, when the back part of the hand touches the table, es un punto. it's 1 point. ¿Ok?
Yo voy a contar a 10. I'm going to count to 10. Vamos a ver cuántos puntos hacen. Let's see how many points you can make. ¿Ok? Voy a contar primero a 3 I'm going to count to y 3, ustedes empiezan. and then you start. Hagan puntos. Make points. 1, 2, 3. ¿Cuántos puntos? 1. Ok. Ahora quiero buscar a... ¿cómo es Cecilia, no? Cecilia, Ceci. Bernard. Bernard. ¿Qué puedes decir ante esto? Pues ya perdí. ¿Qué puedes decir ante esto? What do you want to say? What do I want to say? Let's go. Vámonos. Let's go. Vamos, vamos, let's go. Muy bien. Pónganse en posición de vencidas. Sí, es claro. Pónganse en posición de vencidas. ¿Ya están? All right, you're in the arm wrestling position. La regla es The rules que are cuando la parte posterior de la mano toca la mesa, when the back part of the hand se hace- touches the ese es un table, punto. it's 1 point. Voy a contar a 10 I'm going to count to y 10. en ese transcurso a ver cuántos puntos hacen. Let's see how Bien. many points you can make in those 10 seconds. Primero voy a contar a 3 y luego All empiezan. right, we'll start. Count to 3, and then we start. Hagan puntos. Make points. 1, 2, 3. Seis, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos puntos hicieron? Uno y uno. tocó nada más. Bueno, 2. 1 y 1. 1. Ok, muy bien. Pásenle. They Pueden made sentarse. 2 points. Ok. 1 and 1. últimos. Last one. Nicte y Sara Alicia. All right, Nick and Sara Alicia. Sí, sí. Ujú, ya. Muy bien. All right. Pónganse en posición de All vencidas. right, make arm wrestling position. Ya están. You ready? La regla es la siguiente. The rules are these are the rules. Cuando la parte posterior de la mano toca la mesa, es un punto. When the back side of the hand touches the table, it's a point. Vamos a contar a 10 We're going to count to 10. y vamos a ver cuántos puntos hacen en esos 10. So let's see how many points you can make in those 10 Voy a seconds. contar a 3. I'm going to count to 3. Y ustedes empiezan. Así que And then you start. hagan puntos. So make points. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10. ¡Listo! 10. ¿Cuántos puntos hicieron? How many points did they make? Ok, muy bien, gracias. Lo que vamos a hablar hoy y What we're mañana going to talk about today, es acerca de los fundamentos del libro de los Hechos we're going to talk about the foundation or the fundamentals of the book of Acts para la iglesia de Dios, lo que Dios quiere, su iglesia. for the church of God, Christ's church. ¿Qué está en el corazón de Dios? ¿Cuál es su diseño? So this is like what's in the heart of God, his design. Y uno de los problemas que tenemos One of the problems that we have es este ejercicio, is actually shown in this exercise we did. porque la mayoría de nosotros, Because the todos, majority of us, cuando escuchan la frase, when you hear the phrase, pónganse en posición de vencidas, put yourself in an arm wrestling position, en nuestra mente solamente hay una actividad. in our mind, there's only one activity to do. Es lo que tenemos como experiencia de toda nuestra vida. So what's our experience in life? Que ponerse en posición de vencida significa lucha. When you put yourself in an arm wrestling position, it means like, the battle. Así que en el momento en que tú escuchas, ponte en posición de vencidas, So in that moment, you put yourself in that arm wrestling position, tú ya no escuchas
la instrucción. You don't really listen to the rest of the instructions, Porque tú dices, ¿por qué repite la instrucción because why are you repeating the instruction every time? si ya sé cómo se hace? If I know how to do arm wrestling. Escuchen la frase que estoy diciendo. But listen to my phrases. ¿Por qué otra vez me tienes que decir si yo ya sé cómo se hace? Why you keep on telling me to do the same instructions if I already know how to do it? ¿No suena parecido a lo que nos pasa actualmente? Does that not sound something similar to what's happening to us now? Yo ya sé cómo es hacer iglesia. I know how to do church, for example. Ya tengo mucha experiencia, mucho tiempo, muchos años. Many years and much experience. Pero no nos damos cuenta But we don't realize que puede ser completamente diferente a como tú lo vienes haciendo. but it can actually be completely different than how you have been Y doing muchas it. personas no quieren entender que puede hacerse diferente, están aferrados. Okay, many people don't want to understand that they could do it differently. They're very locked into their idea, ¿Sí? Aferrados a su costumbre, a su tradición. like clinging to their structure, to their design. Ujú. Así me enseñaron, así se hace. They taught me like this, and this is how I'm going to do it. ¿Podría ser diferente? No. Am I going to do it differently? No way. ¿Sí? Eso es lo que sucede, eso es lo que le llamaría yo la mente tradicional, pensamiento tradicional. This is what I'll call like a traditional mindset. Que hemos sido enseñados o adoctrinados desde muchos años So we've been indoctrinated for many years en muchos temas, en muchas enseñanzas, and a lot of different topics and teachings. que no podemos nosotros pensar que el Espíritu Santo Dios lo puede hacer de manera diferente. And we can't imagine that the Holy Spirit can do it in a different way. Y si el Espíritu Santo te está diciendo camina de esta manera, And if the Holy Spirit is saying walk this way, nuestra mente tradicional nos dice no, porque es diferente a lo que me enseñaron. our traditional mindsets will be like, no, because that's different than the way I have been taught. Así no lo hacemos nosotros. So we're not going to do it like that. Porque no lo vamos a hacer. No, voy a echar fuera este pensamiento porque nunca lo hemos hecho así. So El del I'm Espíritu going Santo. to like cast away that thought Del Espíritu Santo. of the La voz. Holy Spirit because that's not the way I have been taught or that I'm accustomed to do it. Exactamente. ¿Sí? Y rechazamos escuchar la instrucción del Espíritu Santo. And so we kind of reject the instructions of the Holy Spirit. Los discípulos de Jesús So the disciples of Jesus en Hechos capítulo 1, in Acts 1, versículo 6. verse 6, Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, as the apostles were with Jesus, le preguntaron con insistencia. they were asking him in an insistent way or continually. Jesús ya había resucitado, Jesus was already resurrected. ya había demostrado, ahorita vamos a ver eso, su poder. We will see this in a moment, but he was in his power. Pero ellos en su mente, But their mindset, y preguntaban a cada rato, they were asking continually, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? has the time arrived for you to liberate Israel and the time of your kingdom? Porque hablar de libertad, Because when they spoke about freedom, en su mente in their minds, era guerra. it was war. No pensaban que iba a ser de otra manera diferente. They couldn't think of the liberation of Israel in a different context. ¿Sí? Y que esa libertad iba a ser mayor. And that actually the freedom that Jesús iba a hacer. the freedom that Jesus had in mind was going to be much greater. No podían ver eso mayor. No lo podían ver. They couldn't see what what type of liberation Jesus was talking about. Ellos estaban pensando lucha, guerra. They were thinking fight, war. Entonces ellos estaban esperando en qué momento Jesús nos va a llevar a nuestra nación a esa libertad. They were thinking, when was Jesus going to take our nation to that level of freedom? Que sea restaurada la nación. That the people of Israel could be restored. Y Jesús les respondió, no les corresponde a ustedes saber eso. And Jesus says, it's not for you guys to know that.
Lo que vemos acá es esa mentalidad o ese pensamiento tradicional. So we can see that they had this traditional mindset. Así ellos lo hicieron con sus antepasados. That's how their ancestors were taught. Cuando iban a ir a libertad o a conquistar, eran guerra y lucha. When they were talking about the liberation of their people, it was war. Pero esta vez iba a ser completamente diferente. But this time, it was going to be completely different. Este Salvador This Savior dio su vida, se entregó, gave his life. ¿sí? En lugar de ir a pelear y Instead of destruir going ejércitos, to fight and destroy armies, él se entregó. he gave himself. Él lo hizo diferente. He did it differently. Ya lo había hecho. Ya lo ha hecho. Ya lo había hecho. Ya había muerto en la cruz, ya había Yeah, okay. resucitado. At this point, he's already accomplished that. He died upon the cross at this moment when he was talking. Hecho. It Done. was done, finished, Finish this work. terminado. Terminada la tarea, ¿sí? Pero ellos the no work lo was veían. Su mente tradicional les decía, así no es una But libertad. still, in their mindset, that's not how freedom can come. Eso nosotros tenemos que ver que el Espíritu Santo está haciendo actualmente las cosas de manera diferente. We can understand that the Holy Spirit, from this idea, does things differently. ¿Sí? Y nosotros tenemos que liberarnos And we have to kind of free ourselves de todas esas experiencias, enseñanzas, doctrinas of these like experiences, teachings, and doctrines que no están dentro o alineadas en el plan de Dios. that is not really part in what God is leading. Fue creada con el tiempo por el ser humano. It was created for the Fueron doctrinas creadas por el ser humano. okay. A lot of those were doctrines created by man. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para mí, como rápidamente testimonio, For me, okay, a quick testimony. llegó un punto en mi trabajo con mi esposa en el ministerio So we came to a place, my wife and I, in our ministry. donde yo ya no podía ir hacia ningún lado. I felt like I couldn't go one way or the other. Estaba atorado I was like stagnant. I was stuck. y las cosas no estaban saliendo bien. Things weren't going well. En lugar de que haya bendición, Instead of blessing, al contrario, there was terrible. like something opposite of that. Bloqueada la bendición. I was like blocking in some way the blessing. Y cada vez que me pasaba eso, So every time I would go through that, mi reacción my reaction, fue exactamente como la de Marisol. it was like I reacted like Marisol. Cuando ella estaba en su lugar When she was in her position y ve que viene él, and saw that Bernard was coming, ella hizo cara de, she was already like, oh no, ya perdí. I've already lost. ¿Sí? ¿Por qué? Por la experiencia pasada, Because of the past experiences, ella sabe que no va a poder she vencer. knows she's not going to be able to win. Y así era conmigo. And that's how I felt. Cada vez que yo estaba en una situación difícil, Every time I económica, was in a difficult situation, maybe economically or financially, exactamente, o de salud, o Or de health. relaciones, or relationships, yo esperaba I was hoping que Dios hiciera el rescate de mi vida, God would like rescue me, pero no pasaba. but it like wouldn't happen. Porque a mí me habían dicho Because they have told me, I was told toda mi vida my whole life, que si yo soy fiel If a la I'm- iglesia, faithful to the church, yo no falto a la I iglesia, don't stop going to church, yo doy y bendigo and I give and I bless, y yo hago y deshago en la iglesia, ayudando, apoyando, sirviendo. do and help and many things inside the church. Desde los púlpitos era, tú serás bendecido. From the pulpit, it'll be like, you're going to be blessed. Sé fiel y serás bendecido. Be faithful and you'll be blessed. Si tú no eres fiel, Dios no tiene ningún compromiso contigo. If you're not faithful, God doesn't have any commitment with you.
Entonces yo me esforzaba por ser ese buen cristiano, So I was like very much trying to be that good Christian. luchando por agradar a Dios. Like really striving to please God. Entonces yo no podía entender So I couldn't understand. por qué en algún momento de mi vida tenía que pasarme estas cosas tan So difíciles. why was I having to go through these moments in my life that were so difficult? Alguien está mal, Someone is wrong here. o Dios está mal Either God is wrong y realmente ni existe, and is like not even real, porque no estoy viendo esa bendición que me dijeron. because I'm not seeing this blessing that I was told. Hasta que empecé a darme cuenta, Until I began to realize, Dios me empieza a revelar God began to reveal to me que esta situación podría ir peor, that my situation can even get worse. pero que Él estaba haciendo algo But He was doing a something través de mi vida, through my life, en mi vida. in my life, Y dejé de pelear, and I stopped. dejé de pelear So I stopped fighting, y le dije, Dios, estoy en tus manos. and I said, God, I'm in your hands. Y solo me dediqué a buscarle a Él. So I just kind of dedicated myself to seek Him, Y me empiezo a dar cuenta and I began to realize de que mi alejamiento hacia Dios that my kind of like furthering from God or my distancing from God en los tiempos difíciles, in my difficult moments, mi enojo contra Dios en esos tiempos my difíciles, anger towards God in those difficult moments, eran por doctrinas it was because of doctrines que estaban mal. that were not correct. Entonces yo le dije a Dios, So I said to God, pues yo empiezo de cero. I'm going to start from zero. Así como cuando se bautizó uno de los pastores, dijo, comienzo de cero. As one of our pastors fue? here says, I'm starting from zero. No me acuerdo quién de ellos lo dijo. I think Javier, no? Javier. Culpable. Comienzo, así lo dije yo. De igual, de la misma manera. I said the same for me. Comienzo de cero. I start from zero. Así que cuando Galen dice, yo me voy a ir, Galen y Beida, me voy a Estados Unidos, So when Galen and Veda said we're leaving to go to the United States, ustedes se van a quedar aquí en Mérida, pero cada quien va a agarrar su you rumbo y guys are formar su gonna propio grupo. stay propia iglesia. here in Merida, and each one's going to kind of be released to start your own group, your own groups. Yo dije, I said, yo lo haré I'll do it porque ya puse las manos en el arado because I put my hands up on the plow, y no voy a ver para atrás. and I'm not going to look back. Y decía a mí mismo, And I said to myself, no sé cómo hacer iglesia. I said to myself, I don't know how to do church. Lo único que sé The only thing I know es qué no quiero hacer. that what? ¿Qué no quiero hacer? I only know what I don't want to do. ¿Sí? Así que en ese momento le dije, Dios, So I said, in this moment, God, enséñame teach me paso a paso. step by step. No quiero agarrar nada, I don't want to take anything, ninguna doctrina, ninguna enseñanza, not any teaching or doctrine, nada. nothing. Comienzo de cero, enséñame. I'm going to start from zero, so teach me. Y empezó a suceder. So things begin to happen. Aunque mi economía y mi vida estaba cada vez más en rojos, Although financially I was still going in red, las revelaciones que yo iba recibiendo en esos momentos but those revelations that I was receiving in those moments al leer la Biblia and, reading the Word of God, me estaban haciendo crecer y crecer y I was crecer growing and growing and growing en mi relación con Él. in my relationship with Him. Y empecé a ver cambios en mi vida And I began to see changes in my life a través de esas revelaciones. through these revelations. Y cuando lo aprendía, lo ponía en práctica y veía la transformación en And when I would mí, put them in practice and apply them, I'm sorry, what was the last part? The ultimate part. y lo veía yo, veía la transformación en mí And primero. I was seeing that transformation in me. Lo enseñaba a mis discípulos, a los que estaban en mi grupo, I would teach my disciples, those who were in my group, y veía los cambios. and I would see changes too. Y veía que se ponían felices por esos cambios. And I was seeing that they were happy because of these changes. Y dije, Dios,
Gracias. And I just saying, God, thank you. La cosa es que fue completamente diferente a lo que yo había hecho antes. And reality was completely different and than the way I have done it before. Sí. Jesucristo, vamos a entrar al tema, Jesus Christ, I'm going to enter into the topic here, le tomó tiempo took time para poder preparar a sus discípulos to prepare his disciples para que él, cuando él no se encuentre aquí en la tierra, so when he's no longer here on earth, hacer la obra that they would do the work con el mismo poder y gloria. with the same power and glory. ¿Sí? Porque cuando Jesucristo llega a la tierra, Because when Jesus Christ came to earth, el pueblo de Israel estaba muerto espiritualmente. the people of Israel were spiritually dead. Y ellos pues en su ley estaban acostumbrados a hacer muchas cosas. And according to their law, they were used to doing many things. Pero si nos acordamos But if we remember en la historia del pueblo de Israel, in the story of the people of Israel, ellos perdieron lo más importante. they lost the most important thing. ¿Qué era lo What was it? más importante What was the most important que ellos perdieron? that they lost? ¿Qué dijo? He said grace. Gracia, sí, ajá, pero Yes. no, hay algo que era el pacto con Dios. It was, yeah. It was the covenant. The covenant was like, se rompió the pacto, ¿no? ¿En dónde estaba Yeah. The covenant was broken. fundamentado ese pacto? Everything was based on that covenant. Perdieron el arca de pacto. They lost the ark of the covenant. No lo tenían en su lugar santísimo. They didn't have it in their holy place. Ahí es donde sucedía todo. That's where everything was based off. That's where Ahí es everything, donde recibían la presencia. that's where they received the presence. Ya la habían perdido. But they have lost it. Ese lugar santísimo estaba vacío. That holy place was empty. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús viene, ellos estaban así de vacíos. So when Jesus comes, they were in that place of emptiness. Hay una profecía de Ezequiel There is 37, ¿se a acuerdan? prophecy from the prophet Ezekiel. Ezequiel 37, ¿se acuerdan? El Valle de los Huesos Secos. The dry bones prophecy. ¿Conocen el Valle de los Huesos You Secos? guys know the valley of dry bones? ¿Alguien no lo ha escuchado, el Valle de los Huesos Secos? Has anyone not heard of that prophecy, the valley of the dry bones? Creo que todos lo Okay. conocemos. Bueno, All right. muy bien. Ahí luego lo lees. Ah, no es cierto. No, luego lo lees, pero no. Okay. Más o menos voy a hacer un resumen. 5 cosas le pide Dios a Ezequiel. All right, 5 things God que dice o promete. No, 3, 4 cosas le dice no que haga Okay, so 3 or 4 things that God tells Ezekiel to do. Primero, The first, que vea el valle. that he goes to the valley, ¿Y qué es lo que ve? and what does he see? Huesos secos. Dry bones. Después dice, habla a los huesos Then he says, speak to those dry bones, y todos los huesos empiezan a juntarse. and all the bones begin to kind of move and come together. Y luego vuelve a hablarle Then he says, speak a again esos esqueletos to those skeletons. y se empieza a formar los músculos, los órganos Okay, internos. and then like the muscles, the organs, and all of that begin to form. Y luego Then vuelve a hablar he speaks again, y se forma la piel. and then like the skin starts forming. ¿Sí? Se forma la piel. Piel. Pero ¿qué es lo que no había en todas estas personitas? But what was lacking in all of these people at this point? El espíritu. No tenían espíritu. They didn't have the spirit. Eran como maniquís, muñecos. They were like dolls or like mannequins. ¿Sí? Faltaba algo. Something was lacking. ¿Qué fue? What was it? Son personitas. These are people, okay? Levantaban las manos. Praising God, hands raised up. Eso mismo Okay, this same thing, lo voy a utilizar I'm going to reuse it. para ver cómo Jesús trabajó con sus discípulos. How Jesus worked with his disciples. Cuando Jesús llega, están como
Huesos secos. When Jesus arrives, his disciples or Israel is like dry bones. Y ellos, antes de que venga el Espíritu Santo, So before the Holy Spirit came, orando porque llegue el Espíritu Santo, praying that the Holy Spirit would come, ellos ya no eran los mismos. they weren't the same. They weren't the same as of here. Eran otras personas. They were different people, Y no fue para Jesús fácil hacer este trabajo. and this was not an easy work for Jesus. Aquí comienza la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. So here we can say the life of the church, the book of Acts starts here, Y nosotros queremos ver qué es lo que sucedió con ellos, and we want to see what happens with them, pero no vamos a entender o valorar esto but we're not going to like understand or value what's going on here si no entendemos todo esto, if we don't understand this whole work, this whole todo este process. trabajo. ¿Sí? Nosotros leemos y decimos, qué bonito, qué Oh, padre. we read this and say, wow, so beautiful, precious, Amazing. asombroso. Asombroso. Pero para Jesús le costó un trabajo, una chamba. But for Jesus, it was quite a work to bring them to that place. De huesos secos From the dry bones a un ejército. to an army. Vamos a ver entonces Let's look at this. cuando Jesús viene, When Jesus came, es muy importante que entendamos esto. it's very important that we understand this. Cuando Jesús viene y camina aquí en la tierra, So when Jesus started to walk here on the earth, él estaba en el antiguo pacto, he was in the old covenant. ¿sí? Y entonces So todo lo que Jesús dijo everything that Jesus said, o enseñó, taught, algunas cosas fueron para el pueblo y que cumplan ese antiguo pacto. some things were to them in the teaching them according to that old covenant. Y otras cosas le habló a sus discípulos And then other things he spoke over them, preparándolos para el nuevo pacto, preparing them for the new covenant. preparándolos para este momento. To prepare them for this moment here, number 5. Ajá, entonces So, tenemos que hay doctrinas equivocadas so we have certain doctrines que porque Jesús lo dijo, because Jesus said it entonces tiene que ser para nosotros, means it has to be for us. ¿sí? Pero tenemos que ver cuándo lo que dijo solamente le compete al pueblo de Israel. Okay, so but we have to see when he said it and if it only was intended for the people of Israel. No para la preparación Not a una nueva iglesia. not for the new covenant church that we see Por here. ejemplo, For example, hubo una persona que estaba enferma de lepra. one person, for example, the person who was sick with leprosy, Jesús lo sana Jesus heals them y le dice, and he tells them, ve y lleva una ofrenda al altar, al templo, go and take an offering to the temple. pide que el sacerdote ore por ti, Ask that the priest prays for you como lo dice la ley. as according to the law. Si leemos eso, So we Jesús lo read- dijo, If we read that, what Jesus said, pero vamos a ver, analizar. Lo let's, dijo let's analyze this for a moment. al pueblo de judío porque estaba bajo el antiguo pacto, So he said that to the people of Israel because they were under the old covenant. o estaba preparando a su iglesia con esas palabras. Or was he preparing the ¿Qué church piensan ustedes? for the new covenant and what he asked that leper? ¿Qué piensan ustedes? What do you think? Did he say that to prepare for the new covenant, or did he say that according to the law that they were under? To fulfill the law. Para que ellos cumplan la ley. To fulfill the law. ¿Sí? ¿Por qué? That's why he said Porque it. Jesús estaba aún bajo la ley Why? Because Jesus was still living under the law. y les enseñaba a los judíos a cumplir esa ley. And he was still teaching the Jews to follow the law. Pero al mismo tiempo les enseñaba a sus discípulos But at the same time, he was teaching his disciples, viendo hacia ese futuro, like looking towards the future, preparándolos para ese futuro. preparing them for that future.
Así que So Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus said to his disciples, les dio instrucciones, he gave them instructions, advertencias, warnings, hizo actos proféticos. and did prophetic acts. Por ejemplo, vamos a buscar, For example, let's look at, bueno, vamos a ver, Jesús trabajó con ellos para que ellos entendieran que Él es el Mesías. okay, Jesus worked with them so they would understand that he was the Messiah. Muchas personas llegaban a Él preguntando, ¿eres tú o viene Many, otro? many people came to him and says, are you the Messiah or should we look for another? Entonces lo primero que trabajó con sus discípulos es que ellos confiaran, es que Él es el Mesías. So the first thing that he was working with is that they would see him or trust in him that he was the Messiah. Otra cosa que les dijo Jesucristo es, voy a resucitar. Another thing that Jesus was telling them is that I'm going to resurrect. I'm going to Vamos a verlo en be Juan, resurrected. Juan 18, John 18. Juan 18, John 18, 36. 36. Hay muchos versículos, pero yo voy a usar uno de There cada, are de cada many punto. verses, but let me just use this one. Y les dice, And he says, perdóname. Es eso que le está diciendo es que le está diciendo Jesús es el Mesías y que su reino va a ser diferente. okay, the context is that Jesus is saying that he's the Messiah and Su reino iba a ser diferente. that his kingdom is going to be different. El 36, 18, 36 dice, All right, 36. No, I'm sorry, 20. sí, 36, Yes, 36 del capítulo 18. of John 18, verse Jesús le 36. dice, mi reino no es de este reino terrenal. So he's saying, my kingdom is not of this kingdom. Si lo fuera, mis seguidores lucharán para impedir que yo sea entregado a los líderes If it judíos. was, my followers would fight for me that Entregado a los líderes that, judíos. that I would not be given over to the religious leaders. Pero mi reino no es de este mundo. But my kingdom is not of this world. Dense cuenta que Jesús ya se les estaba enseñando. Look, think, Jesus was teaching Ya them lo estaba something. hablando. He was speaking over them. Pero ¿qué pasó cuando Jesús resucita y en el libro de los Hechos que vimos, 8:1? But remember when Jesus was already resurrected and Acts 1, Acts 1, No, el 2, 1 o 2, no me acuerdo. yeah, the first verses there, Y ellos no captaron. they didn't really understand what was going on. El otro es que Jesús resucitará, que está en Mateo Okay, the other is in Matthew when Jesus was going to be raised from the dead. Matthew what? 17, Matthew 17, 22 22 al 23. to 23. Luego cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo, So when they returned to Galilea. What? Galilee, Yes. Galilea. There we go. Y dijo, Galilee. There we go. el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus So enemigos. the Son of Man is going to be betrayed and handed over to his enemies. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los So muertos. he's going to be killed, and he's going to be raised on the third day from the dead. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. But the disciples were filled with pain. What's the version say there? Sorrow. Thank you. ¿Ok? Esos son dos ejemplos de lo que Jesús les dijo que iba a suceder con These él. are two simple examples of how Jesus was speaking over them. Ahora lo voy a abrir para que ustedes contesten. Now I'm going to ask that you guys answer here. ¿Qué otras enseñanzas o instrucciones o advertencias? What other type of, teachings or warnings, instructions Les estaba dando a sus discípulos para vivir esta vida. that he was giving to his disciples to live this life? Traten de recordar cuáles. Think of a couple. No importa lo de ores, sino en espíritu y en verdad. Que no importa dónde adores, sino en espíritu y en verdad. Okay, it doesn't matter where you're going to worship or pray, but do it in spirit and truth. Este es un buen ejemplo del ejercicio de las vencidas. That's de a la- good example of the arm wrestling ¿sí? situation. Porque la mujer samaritana tenía una mente tradicional. Because the Samaritan woman had a traditional Ella mindset. se había sido enseñada que los judíos adoraban en cierto lugar She had the mindset that the Jews worshipped in a certain place y que los samaritanos adoraban en tal lugar. and the Samaritans worshipped in another Y place. para ella no había otra manera más que esas dos And opciones. for her, there was no other options.
¿sí? Hasta que llega Jesús until she heard y Jesus, le da otra opción and Jesus gives another option y mejor opción, and a better option, diciendo, viene el momento, viene el tiempo ya, and saying that the time is coming now, preparando para esto, preparing for this. que no será ni allá ni allá. It's not going to be there nor there. Ya no se tratará de espacios y lugares, It's not going to be about places or what? places, It's not going to be about places. formas y maneras, It's not going to be about certain forms or certain ways, sino será en espíritu y en verdad, but it's going to be in the spirit and in truth, en otro nivel, de in otra manera, another level, diferente forma. Muy in bien, a different form. esa es una. Otra, So ¿qué that's más another les dijo a sus discípulos que iba a suceder? No, No. algo que les dijo a sus discípulos, preparándolos para esto. What other teachings that Jesus was giving to prepare them for this moment? La promesa del Espíritu Santo, Okay. apúntenlo. The promise of the Holy Spirit. Write it down. ¿Qué más? What else? La comunión, Okay. un acto profético. The bread and wine. Yep. Ujú, la comunión, la Santa Cena. Worship. Ah, oración, cómo Prayer. orar. Ujú. How to pray differently. Zach. ¿Qué fue lo primero que... Yeah, ¿cómo? Ajá. Perdón de sus pecados. Sí. Pero les voy a decir uno que se le está yendo. Lo primero que les dijo a sus discípulos cuando los encontró pescando. You're missing one that I want to say that he said when his disciples first came. When he first came to his Lo disciples. primero que les dijo. The first thing. Sígueme. Follow me. ¿Por qué? Why? ¿Qué voy a hacer con ustedes? What am I going to do to you? With you? Hacerlos, trabajar en ustedes para lograr hacerlos pescadores I'm de hombres. Going to make you fisher of men. Sí, es lo primero, así, That's- lo más importante para Jesús. That was like the first thing he said, and that was the most important thing. Yo imagino a Jesús viendo a sus apóstoles reclutándolos. a Okay, I sus can discípulos. imagine Jesus like inviting his apostles, his disciples, Y él podía verlos and he could see them. y decir, está duro el trabajo. He could say, "This is going to be a tough work." Looking at them, Cómo cambiarle su mente how tradicional can I change this traditional mindset? y cómo poder que ellos, siendo personas que no tienen identidad, And realize that these are people that don't have an identity, puedan terminar teniendo una identidad. that they can finish or come to the place where they have this identity. No tienen convicciones, They don't have convictions, pero al final tendrán but convicciones. at the end they can have these Así que convictions. la fe de Jesús, So the faith la of Jesus, confianza de Jesús, the what? la confianza de Jesús The trust that Jesus had, es que estas personas que tengo acá, that these people in front of me, huesos secos, these dry bones, ¿sí? Los voy a hacer pescadores. that I'm going to make them into fishers of men. Va a suceder con ellos. It's going to Sucederá. happen with them. Es un hecho. It's a done deal. Era su convicción de Jesús. That was the conviction of Jesus. ¿Sí? Esa es otra. Les voy a decir otra. That's another one. Okay, one more. ¿Alguien que se acuerde de algo? Anyone else can think of one of Jesus teaching to prepare them for the new covenant? Bueno, les voy a decir. Zane has one. Ajá. Ah, Echarán demonios. he said casting out demons. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a ver punto por punto. All right, let's El see this. Espíritu Santo All right, lo vemos. point by point. Van a ser llenos del Espíritu Santo. Okay, first that they're going to be filled with the Holy Spirit. Ya conocemos, está en Juan, We know that in the book of John. está en Hechos. It's in the book of Cuando Acts. les dice recibirán poder, cuando You're venga going el to Espíritu receive Santo. power, all of that. Los haré pescadores de hombres, predicarán el evangelio por todos lados. Mateo 4. Okay, I'm sorry, what? Los haré pescadores de hombres se encuentra en Mateo 4, So I'm going to make you fishers of men, Matthew 4. 19 al 22. 19 al 19 22. through 22, Matthew 4, 19 through 22. Hay un punto que me resalta, o There's que me like a- gusta imaginar. There's a point that I really like to underline that,
Yeah. En Mateo 4, 19 al 22, Okay, in that passage, Matthew 4, 19 cuando through les 22, dice, los when haré he, pescadores de hombres. when he says, I'm going to make you fishermen. Acuérdense, ustedes conocen la historia, ellos estaban toda la noche pescando y no lograban pescar nada. Remember this story? They were fishing all night, Ellos estaban frustrados, tristes, frustrated, sad. el negocio estaba mal. Their business was not good. El día siguiente no sabían qué iban a hacer de negocio. They didn't know what they're going to do the next day with their business. Ya estaban recogiendo tristes sus... They were bringing in their nets. Y de repente llega Jesús. And then Jesus came. No lo conocen, no conocen a ese hombre, no saben quién es. They don't know who this man is, Una persona extraña. a stranger. Y que les dice, tiren las redes de ese lado, del otro lado. And they said, throw the nets on the other side. No, pues hemos estado toda la noche, pero bueno, vamos a hacerlo. We were there all night, but we'll do it anyway. Y lo hacen. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Ustedes se acuerdan de la historia? You guys know the story. What happens? They do it, and ¿Qué pasa? what happens? Era impresionante la cantidad de peces que se It was rompían las just an redes. amazing catch. Tuvieron que venir otras personas a They ayudarles. had to ask others to come along to help. El pensamiento no tradicional, pero el pensamiento de negocio, Okay, so not the traditional thought, but the thought of business, que es otro problema. which is another problem. Para ellos hubiera sido Jesús es bendición, They would have maybe Riqueza. think Jesus is blessing de riquezas de dinero. of like riches. Ya puedo verme en mis negocios caminando con Now I can Jesús. see walking in my business with Jesus. Vamos a hacer ya la venta del año, la venta del We're año. gonna have like the sell of the year. Pero ¿qué pasó con los apóstoles, But los what discípulos que estaba happened to these reclutando? apostles, disciples? En lugar de hacer eso, Instead of that, en lugar de ver a Jesús como alguien que va a bendecir sus vidas para siempre, instead of en seeing cuanto a Jesus económico, en cuanto just a someone that was gonna bless their lives forever, economically speaking, lo contrario, the contrary happened. soltaron toda esa ganancia They left the catch y en su momento de cúspide de su negocio, in their heyday, if you will. dijeron renuncio I renounce everything y sigo a Cristo. and I'm gonna follow Jesus. No lo conocían, They didn't really know him, pero sintieron but they knew that acerca de ese hombre. something was about this man, Ya el Espíritu Santo estaba trabajando and the Holy Spirit was working en ellos. in them. Entonces, So, ese es uno. El otro es que Satanás no tendrá poder sobre sus vidas. another one is that Satan will have no power over your lives. Al contrario, ustedes tendrán poder Actually, sobre the la obra contrary. de Satanás. You're going to have authority over him. Eso es en Lucas 10, del 17 al 19. That's Luke 10, Del 17 al 19. 17 through 19. Cuando ellos regresan contentos y felices When they del come viaje back- de Lucas 10. Rejoicing because the demons obeyed them, Ajá, porque los demonios se someten because the demons submitted to them. y Jesús les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo, And Jesus said to myself, Satan devils fall like lightning. pero no se alegren de eso. But don't rejoice over that. Alégrense de que sus nombres están escritos en el reino de los Rather cielos. that your books or your names are Pero written en in the ese book of life. momento les está diciendo, Sorry. en ese momento les está diciendo, So in that moment he was saying, esta va a ser sus vidas. this is going to be your life. El enemigo no tendrá poder sobre sus vidas. The enemy is not going to have power over you. Ustedes van a tener poder sobre You're el going to have enemigo. power over the enemy. ¿Sí? El otro está en So the other one is Juan 16:11. Vamos a buscarlo. John, Juan sorry. 16:11. 16:11. John 16:11. 16:11. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. So the sin of the world is that they deny or they reject to believe. I'm sorry, they don't believe in me. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. The righteousness is available because I'm going to the Father Y ya no me van a ver más. and you're not going to see me anymore. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. The judgment is coming because he who governs this world is going to be judged. Ya ha sido juzgado. I'm sorry, can someone give me an English Bible? Sí. 'Cause, so I can read the verses. Les está diciendo
He's saying el Espíritu Santo the Holy Spirit, les convencerá that the Holy Spirit will convince them. de que el enemigo, I'm sorry, what? de que el enemigo ya ha sido juzgado. That the enemy has been judged. Listo. Ready. Ya Done. no tiene poder sobre ustedes. Doesn't have power over you. ¿Ok? All right? Pero ¿cuándo lo iban a entender o vivir? Cuando llegara el Espíritu But Santo. when are you actually going to see that in reality? When the Holy Spirit comes. Otra cosa sumamente importante que Jesús les dijo y se tomó un buen tiempo para explicarles Another thing that was very important that he took time to teach them, está en Juan 13. it's in John 13. De hecho, todas las instrucciones Actually, all the instructions, y todas las advertencias all the warnings que Jesús le dijo a sus discípulos preparándolos para esto se encuentran that Jesus kind of was preparing his en disciples Juan 13, 14, 15, 16 y 17. is found in John 13, 14, 15, 16, 17. No? Ustedes lo leen y les está dando instrucciones, Okay. advertencias, Read enseñanzas. those section of chapters, and there comes many of the preparations that we're talking about. Y Juan 13 trata de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. So John 13 is when his disciples he washes his disciples' feet. Así que era una preparación muy importante para lo que vendría. So it was a very important preparation for what was to come. Diciéndoles, hagan esto, He's saying, do this. sírvanse unos a otros, Serve one another. ¿sí? Ayúdense, Help each other. unidad, Unity. misericordia, Mercy. amor. Love. Así como yo lo hice, As I have done it, así hagan ustedes. you guys do it. Y tú sabes que And- Pedro, And you know, seeing it or watching it, él dijo, no quiero que me laves los pies. yeah, they're like, yeah, I don't want you washing my feet. Y Jesús le dice, And Jesus says to him, si no dejas que te lave los pies, if you don't allow me to wash your feet, no tienes parte you conmigo. have no part in me. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Porque había orgullo. Because Y esto it was like a pride. no iba a poder soportar lo que venía. And that pride would not permit what was going to come. Yo doy I give, y yo aprendo a recibir. and I need to learn to receive. Así es como funciona. That's how it works. Así es la actitud que quiere Jesús en sus discípulos, That's the attitude of his disciples para su iglesia. for his church. ¿Sí? Ser humilde Be humble y aprender a recibir. and learn to receive. Entonces Jesús les dice, So Jesus A Pedro. says to Peter, ahorita tú no entiendes esto, right now you don't understand what I'm doing, pero después but afterwards lo vas a entender. you're going to know. Jesús sabía Jesus knew que muchas cosas que él estaba enseñándoles, many things that he was teaching them, las instrucciones, these like plans, and las advertencias, instructions and warnings, los actos proféticos, the prophetic acts, ellos no lo estaban entendiendo del todo. they were not understanding it very much, or not totally. Y no estaba preocupado Jesús por eso. Well, sorry, what? No estaba preocupado Jesús por eso. But Jesus wasn't worried about that. Pero estaba poniendo fundamentos en sus corazones. But he was putting kind of like that foundation in them. El otro que Jesús les dijo es que iban a tener poder, But another thing that Jesus said to them is that they're going to have power, señales, prodigios, milagros a través de signs ellos, and a wonders través de sus manos, through their hands, igual como lo hizo Jesús, as Jesus did, y mayores. and greater things. Juan 14:12. What? Juan 14:12. John 14:12. Vamos a buscarlo. Let's look at it. 14:12. 14:12. Todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Okay. Very truly I tell you, or Matt, sorry. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these. Jesús lo estaba preparando para hacer las obras sobrenaturales. So Jesus was preparing them for these supernatural works. Lucas 10 y todo lo que estamos aprendiendo es esa Okay. Luke 10 and everything entrenamiento, that entrenamiento. we're learning is like he was training his disciples for this. para este momento. For this
reality for this moment. Pero también les dijo algo But he also said something en Juan 16:33, in John 16:33, 16:33 que dice, that says, les he dicho todo lo anterior go ahead and just read it. para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. So I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Les preparó para una vida de poder, So I'm sorry, what? de poder, He was preparing them for power, para una vida de poder. for a life of power, También los preparó para decirles, but he also prepared them to tell them, van a pasar dificultades. you're going to face troubles. Va a ser fácil. It's not going to be easy. Los van a odiar, They're going to hate los you. van a perseguir They're going to persecute you, hasta la muerte. even to death. ¿Sí? Eso fueron también de las instrucciones de Jesús hacia sus That discípulos. also was part of his instructions. Y algo que les dijo, And something he said to them que fue algo tan importante para sus vidas, lo was so important for their lives, que eran mucha importancia. very important. Jesús les dijo, Jesus said, voy a regresar I'm going to come back. por mi iglesia. I'm going to come back for my church. Y eso lo vemos en muchas partes de la We see Biblia. this in a lot of places in the Bible. Pero vamos a apuntar Juan 14, Let's just go to John 14 though, del 1 al 3. 1 to 3. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas y moradas suficientes. Hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no le habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo voy y ustedes conocerán el camino que lleva donde yo voy. Okay. Don't let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if you go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may be where I am. You know the way to the place where I am going. ¿Sí? Las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, las instrucciones de Jesús, Okay, so Jesus' words, his teachings, his instructions. todo esto que vemos está en esta parte de la profecía. All right, all of this was part of that prophecy here. Pero ¿qué pasa What happens? cuando Jesús muere en la cruz? But what happens when Jesus dies? ¿Acaso ellos entendieron todas estas instrucciones que Jesús les dio? Do you think they understood all that which Jesus had said? ¿Cuál fue la actitud que tuvieron? What was their attitude Su actually? comportamiento. What was their behavior? Jesus said, you cannot wear all that truth now. Jesús dije, no puedes como entender todo eso es verdad digo. ahorita. I talk in parable. Yo hablo en parábolas Hablo en parábolas. Because para que no entiendas ahorita, ¿no? to you, but not to them. Porque solamente está siendo dado a ti, a ustedes y no a ellos. Díselo en inglés. Okay. ¿Qué está diciendo? He's saying that when Jesus says, "I speak to you in parables," because what I'm giving what I'm giving to you, I'm not giving to them, right? ¿Sí? Is that- Les hablo en parábolas para que, ya saben, ¿no? Entendiendo, no entiendan. So Viendo, no I speak vea. in parables so that you understand it, but not. Porque todo esto que estaba sembrando Jesús en sus vidas So everything that Jesus was sowing into their lives, iba a comenzar a formarse o a terminarse so they were being formed and being finished en su tiempo. in the time. Así que cuando Jesús muere en la cruz So when Jesus dies upon the cross y es sepultado, and he's buried, ¿cuál fue la actitud, el comportamiento de los what discípulos? was the attitude of his disciples? Estaban llenos de tristeza. They were full of sadness, sorrow. Si nosotros vemos esa parte de la Biblia cuando Jesús muere y fue If enterrado, we look at that part of the Bible when he dies, no importa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, it doesn't matter if you're talking about Mark, Luke, John, Matthew. hay un ambiente, There's like kind of a atmosphere una atmósfera, exactamente, de tristeza, of sadness, de sorrow, frustración. frustration. Se fue.
He nos left. iba a liberar. He was going to free us. Todo lo que hacíamos con él, que era maravilloso y asombroso. Everything that we were doing with him that was so wonderful. Toda esa vida de aventura que teníamos con él. All this like adventure that we had with Y him. cuando Jesús decía, hoy vamos a ir al panteón. Where? Cuando Jesús le decía, hoy vamos a ir al panteón. ¿Qué es panteón? Cementerio. Okay. When Jesus said we're going to go to the cemetery, Perfecto, they vamos were a ver algo, va a suceder let's algo. go, something's going to happen. Lo que ellos veían caminando con Jesús era asombroso para ellos. So when they were walking with Jesus, it was awesome. Y se acabó la aventura. But then like the adventure was over. ¿Qué pasó con todo lo que nos dijo? What happened to everything he said? Se acabó. It was over. Y estaban tristes. Sad. Y regresaron a sus actividades. And they went back to their normal activities. ¿Sí? A pescar. Y Fishing and cada quien agarró su rumbo. everyone kind of went into their own little world. Ellos no habían entendido They weren't able to understand todas las instrucciones y enseñanzas. de all Jesús. those like teachings and instructions that he had given. Cuando Jesucristo resucita, When Jesus is raised from the dead, podemos ver que Jesucristo no se mostró enseguida. we can see that Jesus didn't reveal himself immediately. Porque muchos, las mujeres y muchos de ellos Because a lo lot of vieron, the women, like they saw him, pero no lo reconocían. but they like didn't recognize him. ¿Sí? Las mujeres pensaron que era el jardinero. They thought it was the gardener. ¿Sí? Los que iban caminando hacia el camino de Maús, They were walking to, that's the walk to Emmaus, right? Walking to, ajá, sí, is that right? gente Yeah, to Emmaus. The que iban two caminando y people. Jesús les iba hablando acerca de las escrituras, So Jesus was like walking with them and speaking to them. no lo reconocieron. They didn't recognize him. Cuando ellos estaban pescando allá otra vez en sus barcas tristes, Some were fishing again, all sad in their se boats. aparece Jesús ahí en la playa, They were seeing Jesus, someone there in no the lo beach. reconocieron. They didn't recognize him. ¿Sí? Es como que Jesús espiritualmente se escondió. It was like Jesus like kind of like hid himself in a sense. Spiritually. A propósito. On purpose. Y en su momento adecuado, And the right moment, él hacía algo he did o something decía algo or he said something, para que sus ojos espirituales se abrieran and that their spiritual eyes would all of a sudden open y lo pudieran reconocer. and they could recognize him. Y en ese momento, And in that moment, cuando ellos empezaron a reconocer a Jesucristo when they begin to recognize Jesus, como Jesucristo resucitado de la muerte, now Jesus resurrected from the dead, empieza a cobrar sentido para ellos todo. everything starts making sense what he taught. Ven a Jesús resucitado, To see the resurrected Christ, todas las cosas. okay, all the stuff starts connecting. A circuits? conectar todos los circuitos. All the circuits begin to connect. Lo que les dijo, lo que les enseñó, lo que What les he advirtió. said, what he taught, what he warned, Y dijo, sí. and él or ellos, Ellos dijeron, sí. they said yes. Lo que él dijo es completamente What verdadero. he said is completely true. No hay ninguna duda There's no doubt now de todas las cosas que él nos dijo of everything he had taught y us, nos advirtió. and he warned us. Así que So, dice que Jesucristo, dice Hechos versículo 1:1, okay, Acts 1:1 says que Jesucristo pasó bastante tiempo that Jesus took lots of time con los discípulos with his disciples, haciéndolos entender si yo soy. helping them to understand that I am. ¿Sí? Pasó tiempo It took time. trabajando en ellos. Yo soy, yo soy, yo soy. I am. Cuando Jesús ya estaba resucitado, But when Jesus was resurrected, dice que pasó un tiempo con ellos said that they had some time with him, enseñándoles acerca del reino de Dios. it's teaching them as Explicándoles. resurrected, teaching them about the kingdom of God. Así que en este momento de la resurrección So in this moment of the resurrection, estamos aquí, we're here in the point of resurrection. ¿sí? Cuando ya se empezó a formar la piel. Okay, now like the skin's on. ¿Qué les recuerda esta palabra piel? Por eso la escribí, skin. Who remembers the word skin? Piel. ¿Cómo se escribe en inglés, skin? S-C. Yeah. K-I-N. Yeah. Skin, piel.
¿Qué les recuerda esa palabra? How many of you remember we used those words? Tú deja de hablar. ¿Qué? No. Piel. Skin. Skin. Wineskin. Odres. Jesucristo les dijo, Jesus Christ told them, no puede haber vino nuevo there can't be new wine en odres viejos. in old wineskins. Necesita una piel nueva You need a new skin para recibir vino nuevo. to receive new wine. Porque si viene desde aquí So, because if you come from here y nos queremos saltar aquí, and you want to jump to here, ¿qué va a suceder con el vino, que es el Espíritu Santo? what's going to happen to the wine? Su mente tradicional, Their traditional sus mindsets estructuras, and their structures, su falta de identidad, their lack of su identity, falta de convicción, their lack of conviction, no iban a soportar la venida del Espíritu it Santo. wasn't going to be able to hold the coming of the Holy Spirit. Así que el trabajo de Jesús es formar de un odre viejo, So the work of Jesus was to form a new wineskin, que es la reforma, la transformación, which is the reform, the reformation, or I'm sorry, the last, la transformación, la the reforma, transformation, para que ellos sean odres nuevos. so they would be new wineskins. Jesús, Dios, perdón, All right, God nunca, never, dilo en español, nunca nunca, English speakers, nunca, never va a derramar su vino nuevo is going to pour out his new wine si le estamos presentando un odre viejo. if we're giving him an old wineskin. Hay muchas iglesias There are many churches que son odres viejos, that are old wineskins, estructuras antiguas, old structures, doctrinas de hombre, doctrines of men. y están clamando por el vino nuevo, And they're crying out for the new wine, por esa vitalidad, esa vida, for new life, por ese avivamiento. for this revival. Pero si no dejan su odre viejo, But if they don't leave their old wineskin, ¿creen que van a recibir el vino nuevo? do you think they're going to receive new wine? ¿Qué tenemos que presentarle a Dios? What do we have to present to God? ¿Quiénes son los odres? Who are the wineskins? Nosotros. We are. Y si somos líderes, nuestra congregación, So we are leaders of our congregations. ¿sí? Mientras no tengamos un odre nuevo, If we don't have a new wineskin, Dios no va a derramar su vino nuevo. God will not pour out his new Porque wine. nunca va a querer que su vino nuevo se desparrame. He would not want his new wine to be spilt or to Entonces be tenemos spilled que out. entender que Dios hoy está haciendo las cosas de manera diferente That's why we're doing things in a different way, para lograr en nosotros romper toda estructura, so we can break all structure, toda mentalidad tradicional, every traditional mindset, todo lo que es yo everything that's me, construyendo mi iglesia, building my church. ¿sí? Y le debemos de presentar entonces un odre nuevo. We need to present him a new wineskin. Así que en So- este punto, And this point, cuando ya los discípulos eran odre nuevo, when the disciples were now a new wineskin, ya estaban listos they were ready para recibir to receive el vino nuevo. the new wine. Así que cuando Jesús regresa al cielo, So when Jesus returns to goes to heaven, ellos se vuelven a quedar solos, they were by themselves. como cuando Él murió en la cruz. Like, sorry. Como cuando Él murió en la cruz y Okay, y yeah. lo Like enterraron. when Jesus died on the cross, they were alone again.